जो कि 99% ऑफ द पेशेंट पीएमजेवाई में ही आते हैं, उसमें एक भी पैसा पेशेंट को देने की जरूरत नहीं है अपनी जेब से। पूरा सर्जरी जो भी बेस्ट क्वालिटी इम्प्लांट हम लोग लगाते हैं वो पूरा सर्जरी पीएमजेवाई में ही कवर होता है। अगर पेशेंट के पास में पीएमजेवाई कार्ड नहीं है और उसको पैसा खर्च करना है, पूरे दूसरे हॉस्पिटल्स के बारे में हम लोग नहीं बोलेंगे, लेकिन हमारे हॉस्पिटल में तकरीबन 1,20,000 से 1,40,000 के अंदर वो सर्जरी हो जाती है, जो कि सिग्निफिकेंटली लेस है दूसरे हॉस्पिटल्स के मुकाबले में। 4 लाख रुपया लगता है। हमारे यहाँ पे अफोर्डेबल हेल्थ मिशन के अंडर में पीएमजेवाई पैकेज में हम सर्जरी करते हैं। चिकित्सा विज्ञाনৰ নতুন সংযোজন হৈছে মিনিমেল ইনভেসিভ স্পাইনেল সার্জারি। এই সার্জারিবিলাক আগতে ওপেনলি কৰি থকা হৈছিলে। আমাৰ যেনেকুৱাকৈ অন্য সার্জারিবিলাকে এটা সময়ত ওপেন সার্জারি কৰিছিলে, পৰৱৰ্তী সময়ত কি লেপাৰস্কোপিক সার্জারিলে কনভাৰ্ট কৰিব পৰা ধৰণৰ স্কিল হ'ল, তেনেকুৱা ধৰণৰ ইকুইপমেণ্ট ওলালে। ঠিক তেনেকৈ স্পাইনেল সার্জারিৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱাকৈ মিনিমেল ইনভেসিভ স্পাইনেল সার্জারি বুলি এটা প্ৰচিডিউৰ ওলালে। এইটো অতি আধুনিক পদ্ধতিগতভাৱে এইটো হেৰিয়াত চিকিৎসা বিজ্ঞানত এইড হোৱা বেছি দিন হোৱা নাই। আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত অহাটোতো আৰুৱে বহুত কম দিনহে হৈছে। আমি ক'বলৈ পাই আনন্দ অনুভৱ কৰিব পাৰিছোঁ যে এই নতুন পদ্ধতিটোকো আমি নিজৰ পেচেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পৰাকৈ আমাৰ ইকুইপ এটা অপাৰেশ্যন থিয়েটাৰ আমি এটা বনাই ল'ব পাৰিলোঁ। ঠিক তেনেধৰণে টেকনিচিয়ান সকলকো আমি তেনেকুৱাকৈ ইকুইপ কৰি ল'ব পাৰিছোঁ, শিক্ষিত কৰি ল'ব পাৰিছোঁ। এটা ভাল আমাৰ এনাস্থেচিয়া টীম আছে। তাৰ লগতে আমাৰ 3জনকৈ বিশেষজ্ঞ নিউৰোচাৰ্জন আমাৰ হস্পিটেলত আছে, যাৰ সহায়ত আমি এতিয়ালৈকে যোৱাটো বছৰত 167টাত এনেকুৱা ধৰণৰ মিনিমেল ইনভেসিভ স্পাইনেল সার্জারি কৰিবলৈ আমি সক্ষম হ'লোঁ। इलाज कर रहे हैं तो उसका कॉस्टिंग भी हमारा बहुत ही मिनिमल है, जो कि क्वाइट अफोर्डेबल है पेशेंट्स के लिए, विच इज़ नॉट अ फाइनेंशियल बर्डन। सो मैं ज़्यादा समय व्यर्थ ना कर। मिनिमल इनवेसिव स्पाइनल सार्जारी এই বিষয়ে আমি জনসাধাৰণলৈ অৱগত কৰাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে আমাৰ হস্পিটেলত মিনিমেলি ইনভেচিভ স্পাইনেল সাৰ্জাৰী অলৰেডি 1.5-2 বছৰৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। ইয়াৰ সুবিধা অসুবিধাসমূহ আমি ৰাইজৰ আগলৈ আপোনালোকৰ মাধ্যম দি জনাইছোঁ, যাতে ৰাইজে এই সুবিধাটোৰ যেন তেওঁলোকে ল'ব পাৰে। আৰু এই সুবিধাটো আমি PMJৰ আণ্ডাৰত যে একদম ফ্ৰীলি কৰাই আছোঁ, সেইটো যাতে ৰাইজে অৱগত হয় আৰু সুবিধাটো লৈ তেওঁলোকে যাতে নিজৰ জীৱনটো এটা নতুন অধ্যায় দি আৰম্ভ কৰিব পাৰে। अभी तक हमारा हॉस्पिटल ने एक लैंडमार्क अचीव किया है जिसमें 167 सर्जरीज किया है, और डाटाबेस जो कलेक्ट किया है हमने कंपनी से जो कि इंस्ट्रूमेंट सप्लाई करते हैं, उनके हिसाब से हम लोग नॉर्थ ईस्ट में लीडर्स हैं। सबसे ज़्यादा सर्जरीज मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी हमारे हॉस्पिटल ने किया है। वही सेलिब्रेट करने के लिए आज हमने एक प्रेस मीट बुलाया है, जिसमें आप लोगों को बुलाया है। मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी टोटल पेशेंट ओरिएंटेड सर्जरी है, जिसमें सब कुछ पेशेंट का ही भला होता है। मिनिमल इंसिजन रहता है, जल्दी रिकवरी होता है, पेशेंट अपने काम पे वापस जा सकता है और बेटर रिजल्ट्स होते हैं।